Metier clé de content me ko dole woni ko to gbeji no no gba venu pengon e tele ton mi de sumoro jomele rome a clone za gbe fodun gbeji wan bo nu do poropo mi ton mi ko inu mese mi ton le kon lobo le ko ji wan no ko gan lele o mi no ajujon to ko mi ton kon to mi ton ko me de si do kha mi am mi de suno jena do me de gbena do pere vo jena do gbe mi ma se o kan yin gbe yan no gbe mi ton le alo gbe yin yo vo gbe bo mi no do to mi ton me lo no do to ko na yo emergency si se mi de gbe mengo o metile mi no wa yo fongo me no indo me ro pokoro jono ko mo no mi ple de wa ne yo mi de so to en ton metile fodun gbele mo ko gan ye din yan mi no yi jono eyin to ton le de lo bo eno akendo to mi ton ko kha mi jono ye mi ga ye din jono me mi de so to sin jono agonze mi yin mi ye ko me lo bo eno akendo to mi ton ko mi bo to mi ton ko le de gbon do so mi sin alinu ga ye no yo mina yi mi da ko jono eyin do polo to ko gbeta blebu e lo up me lo bo inde men bolo gonu tanton go ye me finete mi do kunu yo ko bro mi da ko odela la dati mi fobia era cheno do kuno zeato o no vi ne wa gare gbon mi do ko yo gadia e ne mi do ganji eyo nu wa mi te ona be ko na gbopo mi na to da la konji mi de men lewe bolo le do po mi ton go sin mi me mi da ko Babatunde Jean Pierre e go sin mi me do mi ado a khoza bu saza on ti mo yo mi da la konji mi lo do ko de fa da la konji kan mo o te kran do re je mo ma mo no yan o mi me bi jina go sin fi pepepe yo e kran bi aklu no lo jele mi ni no fi do azo izo mi yo no mi ni wa do o dalo de kwe mina pa wenu o meton le o asiton wa fiton le o mini pa wenu ye nde wo eburu mi tun mi le wa so foro o de men gba sa azana bi opo je mi no do ko bo gbeti won e pe santi wa yen si so me le nu yen si e pe santi yen fun yo e mu si e ko awa me bo ko nu me e mi na don do le akuru no se do tenda gbe me bo nu mi kin ka wa tete nu mi de ro to chiti le fla bo me no to de me e mi kana gbe do mo bo aso ero mi si do pe me o ina jodo wa o mi na don nu ma o ni po mi ro poropoji o na o won sin dagbe o la mesin e ro poropo mi ton o na gbe de ga mi eye ton wa ine ene o mi na pa wo e viton le asiton le ene azo e wa dede o ka economy meton e sersi me mo no ve o to ma da go bo ti mo wa yin bo boku mi pere me jolo ma o ton ni wi wa ene demenu mi ana lu ene mi amina agbe kan do nu wa nu lo na cambio mi no jile demenu mi na khoyin lo go si mi me demenu zo mi de ka wa do gon ten we go me bokule de un de lo gon tanton go me azo te kan demenu do potom toto azo e demenu ton na do na sesin kwe na o demenu nu ko jene mi o do ne un e do demenu o to vile o mama ro jile ke to vile da che ni do khoro fi bo do jile me ron du kan to we no du kan me ron pa che to we no pa che un to kana du kan me bi se me ne me le ro pa me live me no ilo do de abi live we si o live wo ro po e mi o yin ze u di mi o yin si bo live wo ro po ne le bi se ma si kho de ma se di bo nu live wo ro po me bi na no jije me bo ho yin ho otom to otom me na no do fine bo sende we mi na so bo na don do to onu mi na ji mi me live wuru po bi na no ji jan ma na no ise senele nde we mi na blogbon ni no me de we mi na no bo to na nyonu mi me ro po me live wuru po bi na no ji jan yo e ma si blon mo ko ton wezo bo to vile o ina che me de le do meme bo yi to nu kun bo to vile we no za che nu ye mo no so ken nu ye mo no maybe ma si play do dombos do khodo to onu a mi de mi safo mi ton do te mi gbe do mi ton do de bo do khodo menu e wa in député zo un député o a khodo edion a do yiro do de menu bo yiro do to force do te to e wa in député o ne a che da sito e mero poropo so a che ne le bo se jonu me kan we nu kwa ton do to me bodo jile nu hwe neon zande di na wuzu je hwe aton hwe nemeo o ache lo mi sonu mi bo fie mi ma si yibo do ho a mi de mi ple mi de o mi no do ho do nu mi ton
ene no ende men zo ne hunde men zo do to me on wa zo e no zo de men bo mi desuo o mi no dagbada bo bro wai de ne le e wa zo bo de men sin azo e mo no tun ipe a do ma to vi keke tin di bo de men ton e wa na kun to tonu yi e de men pepepe do to ma da si to e ha na yi lo de men to e bo dona me akayila bo dona o a che pipa in gouvernement sans zo yin ne bo ye na zemana do na yin de do nu to me bo i do fie lo do to e maru fie e konyo bo fie no klemo do ho de yo yin je don yin na do me che le do to a on yi Malanville so ahi eton gbe me de yo yon o to gba e do Malanville yin na yin no ne le bi mana zeda se na che pipa bo a che pipa na blo planton bo pere yo na do mun de menu sin azo de wen do e blali do fi bo blo kun to toro te mi no de we ne on e we a de menu zo de vo mi ka do we to gando azana bi de bo do to o ta fe me azana bi da ma se e do fofo ja fofo wa ya do te fofo e de o de men lenu ayin fofo ota e ne bo e no te pon o no atako e je we so ba si gbe a da do to me fi bo na da lo no women de yo e no da lo me fe si me de ka ze gbon bo akweno do akpo menu de menu mo no ye me de ma tun fi ba kwe osin bo nu de bo joro fa mi me je na blo po no po de menu si azo ini tanta mama militant le gbedion bon eti de yo na do bon do na so wiwe no ne le no yin bo mi ublu kaka bo kala pro bi bo elo me e ndo jire ke o to ko e ma i ti apoto e me alo pade ro fine a on e je o veji pere do no e ma alo no we na dia e ma no alo to me na dia alogoiros d'ailleurs demen gbasa ton ene ndo to gan sende hu mi anu kuni din be jabulu gbe dion e mi sero to me fibo mi no do o tele le mo do radio le o saki de le no din bo change de le no de me no din we le wen dion o talon do e o de mi do mon bulu we me kuna si blo to ko me kuna si gbazo me o e ne onzo gro mi de ton dion we ndo jele ke mi na no yi akwa emize bogbonu akwa kana do horo to onu de men lewe no do ne ro ache pipa na do jile no ro to membro to vile hudonu yodi nyana mo liva na bidi chobo mi na ide da lo de men o de men gba sawe no pon de mo do bon to ro kwero po men akwa tewe kana gbonu ache pipa ma na do wazo no ndo jile ke de men le do mo fu ne ache pipa kaza akwa opon mi no le kan bono vanu kumo bono ibakpon bon de tin bono e ma sogbenu mi abi e ma manda leji a bono mi de mi mo mi han mi na ilo do ache pupa wa fi nu le ka jije ro fi le yo e te ka so bono yin mo mama mi ila ache pupa azana bi bono e ka gbon bo jile nyonu vi mi ton le e ro khodona so mo da zo le me aji bon me yonu vi so da zo me on e no jile ke sunu vi azame vi ma do khona mesi le suna no klaje mo na no do khona ne gbon no ka imo aji ete ache pipa ka do biblo e bonu nu mo nkoton ni menini de ko abi ma so mo to me aji on e blo mo mi ka ho do bi ache pipa azana bi benami ama pharmacie le ya pharmacie de le tin ba ro susu odin bo pharmacien le do mo je ka oyin bo eji mi de me do pharmacien le o gad we no blo no ne le ro di don wa we no ne don wa e fe megege wu bo asi ja no hogboro pharmacie din bo pharmacie lo kun ohun surtout samedi vo dun gbele no mo yin de le we ohun e no do we sun pere afọ nu mele mi yilo ache pupa bo kan bi odo jile ka to pon ganjia o pharmacie e su hombo mi ka o tun le pharmacie mi do mi ile atinke on ka so gbede me bo pe bo idon ina mo ne blogbon mi de bo nu ne ma hun do nu to vile o mi ka ho no bi ache pipa azana bi ne akwete in to kwebo ezan lo pare fine bo nu o emando senleji do bo nu mi de mi mo mi ren mi na e kan pon mi na e kan bi yo na e kan pon ro fa me we mi na e kan bi yo bo batona ba che pipa ren ina ka ho bi e mo na wona no se de e si ne kaka bo sanction de la do fine ba che pipa saint do fine bo mi ren mi na le sado au ministre Bossado, directeur il est domicile grandi le bébé do mondo demain nous gon tant encore dire lo meleno et nous avons conseil de nous dire demain nous finir de la check pas ton yebi mi no check pas les mi no na demain nous ya check pas ton demain nous a check pas ma ho demain lene o indo jile mi do to demain bonu nous e wa check pas de do to vile sans leji
Bon, nem gwa mankara na che kupa energy ya. Akara che kupa energy a che kupa de so sin gairo fine o. Me na pon o he o. E de so do bi ba wesi. When wa kwa ase jonu ministre bora mi zan kwa bo le ko bo adogbe nu mi. Bo be jonu dietele mi zan bo nu mi le adogbe nu mi o. Me na pon he le de kon ma yin dagbe to oton ne yi. Won e pon a che kupa e de so azo ene onu mi lu wa ganji yo ele dala che kupa o. Endo jile mi wa khi me bo ro ho su e bo do e wa che kupa wa le lo nu e ma mo e na do do change yo ro didi we auto ene gbon folo. Mi kono blodo to me da yo ne no e so bo no do mo bo mi ka ho bi o ti bo e ma pacha mi ma do nu mi da yo o you know do jile de change yo ma ro didi wa ro don wa mi ni vanu kun pe da che kupa o bonu no wa che kupa ri ona bo do sen ku di jibo nyon na che to na be ko susu sen yin sen bo na blobo to na do inu kon bo no che kupa ro fine ze wa o e ma o monde du de me ai no be ko susu bo mi no cha ho do wa ro don ka mi la de me ko me Nyo de bele ya. Nyo de bele ya. Nyo ba yin we lodo ONG société civile ma negocia mi no do ho de wo fi ba mi lo no do si. Ba no do ho so ka bo. Ho so ne ka ho bonu. Ani ka zo mo me de ko so no to wa. No esi ho so we ka de e mo a. No to wa. E do mo bola do syndicat le nu me. Bo ho so no supo. Ya so fo ko yin sin no ho so no supo. Be ka kun pon ai ka ho no e ka bia de bro ho so we o e no mo no a boku no le bazo bono no mo pacha o mo no to a e no mo no to a do ho no se do no mo no ho so we o e pon ho me o o gege me ho no ho te alisi e mai no ba e pa do po mo je ho so ji ne no je no me gbo e ba iso bo je ho so ji no e ma ka yon de me a wa ndo jile ke we no e ado to to do ho gbe bo gbetu ele biro libre ba do jile ni bo kho gan ndoro fidi yo ni bo kho gan we mi bo to to ka pon awo ando ka o so gbe aka ki ando so gbe ni abodo bo no te bonu ma ten ko mo ka ki obo kho nu ewe bo wa kara ize tudo taton bo ze jivi do ko ni bodo de so tantan mi rona e mi na mo gan mama e mi na do kan ko boku bo no so bo no ze ti be si block mo de we no aro ko to egbe din an do de chubo do de won che pipa le o mi de mi ro kun pon kha do a che pipa de bonu no e wa de bonu de men le pon bro no e lo e kan na hwe do e na blo ko do ka lo we nu me me ti mo na do ja pe ti pe pa e lo ndo ji ton do ta kwa chi onye no mo hwe okay me de ka ti mo ra che pipa lo ma no ji ton do no e wa nu to e de o mi mo nyeton jinde aleje de nyon apa ho le de tem ji mi de na ndo we goji we yende ache pipa nyen lo jiton do nu e wa nu to vile de o nyemo do nu kunji e o pe mi a pepepe lo amo aleje de ale o kwete boyon eyo zande nyo mi na wa pa na ko nu ache gba wa nu to vile ka je fidin yo lo mi ara ko ya ton fufu e de nu e so mi de ro te ni bro nu me da ho mo de ya so yo na le akan bi yen mi to mo mi de si bito mo gide tabi ara so ko mi bo ma bo do bo nu e a mo bo be bi ro mi mo ma le tede jibodo ina yo we adogbo de mi na do si eyo da me mi na so mi ro te de mi ro jelo nu ne ro wezun to nu to vito si gege ni to vito si gege sinu kun do tuto en so mi ton ji kayende mi na kambe mi ko do jelo ne so mi sinu gbe mi de do up me weji àwọn mo so mi pàtàkì de si mi do dimbo do de men ton le demen ton le non blo ene onu ba do won echi bo me ka we nu kwa ton no ejijon ba energy bo eno yan gba hun le ba no gbo ba na bi de we me na bi na mo temero ba je no gun e ndo jile wa tem ko ka bo no mo na bi de me yon amo e jiro ba we bo pe to 83 ka we nu kwa ton na ejijon ji bo mi no fa ka mo no takiti mo no gba ro fine bo e ndo na do yu pe di yon mais quand des mon na bi de zeu canaize e mo tema bojijonji apon be dion mais pan de zeu e mo tema bojijonji et ainsi de suite no mi cambio dion no yin be auto bon e so yin ba bo yin chese do pole bon non so me de jijonji bo me no yin président de la république domingo do akwa mi do jijoro to o me
ta kweto e ko no po bise bo no e kle ne le bise bo be da hosu gba me on me kana no no bo zame honda vi klonda bo mi na monten bo wa zoro to o me no kon yi to o ton aji yo e no so me ro ko do no kon e no iro président de la république bo ma ka so en to kunu vi so horo to mi ton me ya se on do jile mi no ten kon bo no hwe aton me on me mo nko ton mi no so e sun to vile bodo e na so sun to vile bo na no do jile me le nko ton e mi ka so e sin hwe aton di e o ne mi ka ma so ton gbon no wa mi de yon bo no e jure de su bo ne blo hwe aton bo ne zalo ji bo na le ide vo e ndo e julo mi yon bo julo to vile o mi han mi na le so we mani be na le blo hwe aton de vo amo kan flame me ona o yon gbon debu bon mi zon robose we mani be du do po hwe aton bo le adu de vo hwe aton e na bo yin Jesu o e ni ba me de vo e na yon blo bon debu e na bo yon blo bon debu hu e ni ba me de vo e kondie mi de bo a che pipa wa yi o ya ibo ni hwe nu o e ye blo hwe aton bo le zalo jire mi hemi la le ide vo ene ole ablo ka o ne bo mi tun ene e blo ton bo wayi e jule po e ma jule po hwene nu o e so si na sin po ji de vo wa bo sen to mi ton ro on hwene nu o ene dra lo sedo me na ho sin suru e bo do jile e bo me na ho talon de so kazalo iji yo mi hwene agba me na ho talon we du deji e du deji di on hwe aton die boto vile mi do kudo ton mi me do kudo ton le poto vile pa no e mo idile o ibe khosusu e blo tu ne azan bi do mi monsi e ka o kenu abo adu ne bo da blo no je le bo jodon mi we me lo me na jodon mi de o party mi ton le pepepe me de party le de o mi o senu ko ije tene me a ale je ka de o ka nyonu mi de se dodo o ka gbenu we a azon ka je we a bo hwera kondo goyi hwede sutan o bona jo mi do mo wa kenklen toga ma wa gbon mo nu mi o le blo de fo de jibonu nu a bele o ni je alide nu hwe choba na jo to bonu mi na blo gbon de o kilo na mo so ene wa mi do be ka wa igbenu mi bo me na ko talon wa igbenu mi bo sa lo yi nu ton so e mi de ne nu ton so e mi de bo mi mo ne on me la ko talon yi gbe bodo se dodo e mi ka kuzo ajana pere fine on mi le ton de le do tento me lo fine tele mi to pataki do pode me do jile so mi o mi no ayi so mi do to o me din so mi o mi no fomo no so mi ye so mi do po mi kana blo akwa de gudu osupo e na blo so mi do po azole me mo so no wazone akhosu zomele akhosu zome on we ne no ro ta me no me bi ba zo so no yide no ayi gbon abo mi kono fon mo no de wo e se dodo mi ton mi ma uzo ajana da lo pari ro fine ya mi kon 2019 me me ma yi élection législative demain l'élection ne 2020 on mi conseiller l'éton to pon la ville to pon la ganle mi iso 2021 dion mi ato ganwenu 2023 dion ni aze demen devo mi masia no ma okuzo ajanu sen e do mi de a o 2024 mi aleso o to pala gan to la vie devo 2026 o mi ato ganwo bo mi na fo mara do so mi blo so mo mi ado eho tu era akwe mi na momo na wazona no te doto kwe do te doto kwe na bodo fune bonu doto de me bonu flan kwe na momo na eho atike na amade ya o no vi mi ton la kuku e ba projet de waro fune bo ya so bo do jiri me ma do debo ale o akhosu kwen o ena go ado ni yibo na eblo no ene le do te akwe zo no si akwe nyi no yolosi akora na mikaze budo so mi blo na so mo na pa mi dia
Akhosuso na wazole fon bo tomi somi te bo somi blo je no de yo. Me na le wazo bole ma kwedo akhosu gba mele yo. Azo edo te no ekpere wo ne. De mi ni ten po mo na plebi. Mi na plebi bonu mi na no se ko do podote. Bo somi pataki ye mi do le mi na no blo bi be na no foko yo. Mi na idemen le. Bo gbene gbe do po mi do demen zewe yo. To ko la vi ko to ko la gale ko mi na so iwanu ya zo no po. Asano po me. Ene. Bon, mi blo vle suna ya tomo to grande sous président de la république mi na so we mani. Bon ko do po mi blo ene le fo mi na do fin. Bo pe nu kun to mi tan. No mo ko ton ye ka si blo be pa me ye ma se ajanu sen to do. No mi blo be yin ko e me. E blo no ne do mi de din no e blo mo kan kun do po e ikwe aton me na le do mo ko. E le ikwe aton me mi na le blo fo don wende. Bon mais le cadre n'exbon mina wa mo eji de mi oblo kon si conférence nationale o enyon no mi ni nomo bon si 1990 mi do holo e lodo we mi me bi mi ka odo jile kun si nomo bo nyon bon mais do hodo e din le do poro ton do ma me fi do ye o mi ni pe nlebi mi ni wale bo e do bo e ka je ho tonu din bo na yin wi wa ton din bo le do n'exbon we e mi le mi ma pe u boblo a mais na talon e na blo yiji no do ko ben yebe ma do ai ne no ye ma pe boblo a nek bon me de o na blo me de na blo ma ka blo no de ne se dodo e mi uzo ajan de le de me din tele mi ka so de me ye ri don e so mi le bi do buwo mi do eni o ko de me to me fio ye na ne no na da ko wanu me o eso inu boyin ndagbe ya bo gbeda ho me de le bi o do senton do jile na da ko wanu me o me ko so yan bonu to ro po yin to hun kun e da no yi da ko wanu to viton le o deji bo no mi pon be na fi diyan e so no da ko wanu na me da ko wanu le so na appliquer ya so na ko me ne me se mi to me o mi o de sin yan se dodo mi ton da yo ku we odi me bo me bi o yigbe na do jile si gbe mi na di lesen dodo mi ton mi na pe u bona ku sa jana do to me fio ku we ne yo mi ku sa dan me de o mi na de sin se me no mi blo ine si woni don election le bi do bu yin do po e ku sa da ku we me de do to me fio ele yin devo nyonu mi ton le mi de men gbasa yesu po mi no itogun de me do Africa gbeji fi chobo ayin demenu beninoa o bo je don egbe ana ire ni o e hon gbe na le lekonu we Leto. do yonu pe ya yonu supo a do fine de mi pon de yonu di ezente we je mi do si e pe ya wono yun yanu to ro fire bo yon le de so e blo ko le bo do ka ho ka to ka bo ilon de do sen ro fisi bo mi fon mi no ro mi na blo mi kono blo wa demen le po me na ho talon po do ye o ka en to mi ni tekpon but yo mi ze ko fled de me ro fine bo endo mi na ide men lesson so mi devo e gbe po ma no ko mi na mo gbeto o 24 Kono kwene. do nyon me. Tata esi la ku mo me do nyon na va ka bo don lisle jibo dino de ro fine chobo e yi so mi ne o no mi ero si construction bo in to pon la ba e kan bo e no ibu election demain let on demain to pon la do poro e no lo si construction électorale e no na nyon do po dada de blu no pon dada e gbe pe ma no po dada nyon do poro anti do fi do poro chobo me de let tan pon bo le dino e de o e na lejeji e do sento do e mi ku sa jana me no e mi blu bo yin bo ba khoro no kon be ro ne bo mi na blu mo anji me kade u bo do jile e ku so nyon bonu me de na no go sin to me pon pa bo me na tu me wa e yin do e ma kwa bo play do video e na ti po mo na zalo jide mi na du to ganu mi me kade jile ke o to khodo gbe ze do temi de mi jilo bon to khodo gbe ne leyin to khodo gbe bo do bona se to khodo gbe da khoro po e na to do si khuo to de kaka i totaligbe ene do mo to vi la bise e na mondo mi do unité nationale o blo mi no po bo in to vi bo in benin vi nubo
Bon, so parti do po e so yin parti de bo wa bloto e din be yin o quartier to eton bo yin o village to eton o zakota sin parti die o azogbodo me sin parti die ma wi die ai o be me ku so ba ne o no e so parti to we yo e ne zogbodo me sin mele na de me e ne chobo ku ton ton na de me chobo pa ku ton na de me o malanville no ya o kari mama e ne o tukuntuna bi seni de me bono mini into vi bono po no mi do ba ho ne huno vi gwenu e mi do ne leblo bono parti le ni parti bo lido bonu medical gbon to de ka ti die bono asalo ejibo ma kweton lo fide po na so ala ejibo ma ka mo do ne no to o me ya ano to o me ya blo ne ba ya pon kwa na ti die po na asalo eji akatun to ho gbedo gbe ho de ya no yin nu bo yin nu hu do nu to vile akatun de ya no yin ba no yi come no la yi longtemps si bo kwa ti die po mbo nu e ma do mi die ya o akwe amo an funfun pe me ma mo ne bo gbe ne bona yin to gan Boedo mombo sin wenu emi be conférence nationale dion to khodo gbe de budin o ton dimbo dojile minyende mewe na so candidat che do gbe vi che le me be te pon di kaka abodu kan to me dion mi do wa e mi dojile ko nu ne o mi ni uza dana ko ni si no mo boyon e gagne la de mi do na to ga ta lo fini de to ko ta te kar ple do ta mi mo yupe mi mo bier to ko ta fie mi khoye o le rumon fie mi khoye le rumon fie mi khoye le rumon to tito me mi ka o se dai mais tito me mi se dai yo li do somo nu mi so yupe dion o no ene on to khodo gbevi do to khodo gbe on yupe ne si to khodo gbevi wini de ti mo mi na so dai do koro poro me mi oblo wa mais il y a d'autres cellules mettons les l'implantation du parti to khodo gbe mi so dai e ka o do wa do ko we di mi so to khodo gbe dai me jile mi e mi so to khodo gbe dai tulo so mi le khuludo de je de gudo jeji vivo be mi namo ta e mi namo manaze to khodo gbe mi ton ena lido bo cellule mi ton le session mi ton le sous-session mi ton le minize to khodo gbe wini le soda ido ko mi ton le meyon mi pe obobolo bo keka ido ami o pe obobolo pe ya hundo mo bonu dintro dion me ka yin ganu mi boro fine eyin do parti o me le dandan me je kablo ne le khami je to bi khami si do mi dojile ke parti le na do lido bo mi dio we gbole o mi me de lectin bo segbe nu to gan si bo do mi de to po ipe o me dion to khodo gbe yi kan we ko zewu we ko ide ple do gbe ton vo seton vo e to khodo gbe ne le bise no do dai bo kan we ko zewu ka do e o fi mi ko o mi blog mo me so si pa mi ai nyonu to mi ton wa bo mi so mi de savona do no we kan sin bo do to na yi nu kon hun to khodo gbe ro na don ide do bu e do fi do po e ayin parti unique blog mi ja mais mi pon mi de le me no mi han mi na no po bo do lido bo yin nu sisi do to me hun mi bo dominer do po de juro mi de gbon bo mi je hodon mi de leji bo do po owe aton kaka yi kan we ko zewu mu male ka so no ha ido saya wa don ide do po e don me de do po mo no de me mi to wa me gbade che jenabi o gan su nye wa yin mo do yen président du parti to gan do me ba di me do khodo to owo ni suro la do tenton me keke ti mi tonti bo so eni on so savona ba do fene ti on biro do po e we me biro wonu mi do biro do po bo biro eni on ka yin me tenwe parti on ka yin kan we ko ne ye me yin ganda yi do parti ton le bi so si mo gan bo yin do fini an zo gbe viode ya wo gbe bi pa ro de for si side me ne bo mi me se tonu to gan le o mi ple bo iblo ipe blo ton azana yafton jeji yo be blo ton Prudential par exemple e blo ton do vo bo inu bo me ro pro ton blo
mais de la katini bodo gbede no ene do mi ni blobo ni nyona nu to emi le mi ko na blo gbede o do bene we mi de do se mo nko to mi so e kun si din o po mi kadon to talon na wa ganji o mi o no po bodo no ene bo to khoro gbe wa do po to khoro gbe o mi do kakaka bodo kan no ene mi do 14 o on avait 278 partis politiques a fori kan ri panton ko ewe mi do bon dès que nous sortons de notre toko moment wanya mais do eton do me na do ton de bon mi ze to gambo na do khodo to onu bodo ne mi demi kalin gbon e na no ayi lo gbeto na bi mi do din kan ri panton a fori kan ri panton ko afode kan ri panton mona yo me ne le jija yi cho na do toko choto gan kana wa mi de so jija e bodo no ne kunyo o unu ene only ko te choto kan Patrice Talon do te no me na pon me na ho hun gbe jidiyan gbegbe so e président assemblée nationale do demen gbasa ten government be na blo discours ton le odo ho ne o do da de la jire ke nda gbe wa yin o mi do na ze to me de le da de mi na wa zodo ali ni onu Talon wa ganji ame bo parti do to me fi o mi na do aton ene bon a khosu na no pon wewe de mana no boto wi benu ye be na yin party bo do li do bo do do bo na do khodo to onu me wona no ne lebla nyede di me e bla de me la ho gmeji do mo me ka kon parti khoko la union fait la nation ne le we ma e won la khoko to ba to gan Patrice Talon wa fi yo nous mon coton de me ba on la mi pon me la ho ya iboni de soya e do khodo ko ne refondation do fi ete ko do e ka de bo do mo Patrice Talon e do refondation ko fi ame demenu gbasa tewe gode suwo mi jijan bo iblo we ma de ba no yilodo bon ali teji mi kana no be na yin ali dagbenu to wo be yilodo plan stratégique bo demenu gbasa tewe goblo as ton gbonu konton réforme système partisan e jo do khodo mi do na blo o ya iwe no ya ibe ko mo 7e législature bon ya ibe do 2015 o besi 7e demenu gbasa tewe go ya ibe kun gbeji ka ya ibe no besi plan stratégique demenu gbasa ene blo do gbedide ton nu konton me on e do di do we do jile do o to khoro gbele o fla de na blo gbo to khoro gbele o e na no clean me bon mina azesen ba khosuna ba gbogbo wa na financement public des partis politiques bon to khoro gbele ni do azoy sen do na yo na wa o do o ne mina wa do jijoloji be na to vile na mo dagbede me yo nu mo nko ton to khoro gbe o to demen gonu tewe go eko ya zo ne eko na zo ene ede no do ko tin bo nu do mi de bo ndo ko mesin we de nu yo mi ko apa ni ko wa mi ora pa ni ko ye lo o ko mesin don ala apa ni ko ye lo won don anu ko do sin do mi de biwo apa ko ti bo to ko ta che pato alo nu ko do to ene le kan tete gbe yo e wa yin jedu to parrainage ko do no tete mais que mo do nu ene so do te yo na mo tembo comedy lesson wa me zo so ene do de Talon we ze ne wa bana ze comedy lesson wa me edo mo mi na donu ye do jile commission e wazo do se do mi tonji bo me ra ho ya ibonize commission no do te bo do mi deru yen to we mi pon nu ye me bo se do mi ton ne mo we mi na ruza jara gbon bo dagbe na ton de menu to village bo ze commission ne o dai bo ye lo commission ne do nyolon fun do me yin président no commission ne wa yin médiateur mi ton egbe ton yin nyolon fun e mi na kan bi ro commission ne le me on me ka wa zoro commission me aji commission ne o wa zo bo no apon rapport on e do jile fie yi mi de bo to khodo gbe wa do po gege abi mi akwe so mi on o no aguzu jogba ihun bo me o ku de opo na salo iji bo de mi na du to ganu mi
de ma se parrainage do no homem hein jedudu ho ne ma institué commission yon fon ko do ndo commission do jile que jedudu ho bonu ma se bonu mi amo parrainage te do parrainage citoyen bo amedo parrainage no jedudu ho ne yo teme leri et donc il na blo parrainage e kun ka parrainage pa o e na blo parrainage d'élu gbeto e to viose o ma now e we mi na no so boy na ndo jile on yi gbenu bo ma du jenu mama akonsi yi zalo ijibo boyi candidat do présidentiel d'automefio commission nyolon fun ene o mechelemi professeur Ivo do aro khotian kho wa ible unto nuwe nu nye pon me ro nu ene le gba egbe die de mesi ero commission ene me mais to no ne ko me da kwa Ivo de me ndade me e de me bro parrainage nu yin be do na blo chobo ali kontore wa do alose ji wa dro ku tore wa chitebo ku dro bo me na so ala ji bru to garo fio mi na li si ko no ne le o e do no ko e de me si me bo cambia o be na gbe ya e na gba bo gbe ya mbo cambia o ndo mi yilo fi bo cambia o we ma do te we me ndo mi bo cambia me da kwa Ivo do commission e do mo ko to ma de me aji on parrainage ko ye mo do na ganji ye mo do na si ye ma mo do na ne me ja no hen gbele gbe buru ko ro me mo do na yo lo kan gbele ne le dio mi mo do mi le ko enu e mi ade ro me din yo parrainage ko wa jijan yin kaka bo so me mi kun do nu kun mo je meton fi mi de din yo ye gbe to lo poropo ko mo e ko so alo lobo ja agba kun le gbe nu so mi ko jo mi ne ya pa ne ko bi mi mo do mi le parrainage ene yo ganji bo tout ton yo mi me la ko je wala Ivo ko ye me de le ko to no chobo mi de wa so lobo ato ti bo e fe bo mi ko so mi ga yen to mi ko yo to so alo lo boko ngbe so mi yo mi ato ya pa ne ko cho le ko pa na jo ko da pa ne ko ne mi kama toto we boko ene le se na ida se yo ne mi kama we boko ene me no ayin to vi yo no julo merci ne lo mo bo wi lo fon a pon wi le do nu pe me o to gan yin julo we yo saint do do a kan salo yi alors si so to ndo pe ti mo na ti men to vi le no mi pon de men lesin agba won diyan eyin to khoro gbe ma so do we ma ton ji ya asi ya e wana se wa bana no jile yin on candidat che di asi ya no mi se so mi oh ne yo conseil le bo me le po mi se so mi ene o eyin do to khoro gbe ma se we ya asi yin candidat e ka do monu président zizo atogan zise ya me rena no pa boa mama to ko gbe ta do gudo we ma te do pa we no bono wa we ma on la do fi debu do jile parti lewe do na wa présenter me on c'est on do mo c'est on do mo e do no mi nde mi ne ka o do da ibo wa yi bodo parti lewe do na yan gbonzen bon me debu julo mo na do ho do to onu do fi yo parti le do na ndo nu de me mi o do ene o wa yi bo e mi le yi dialogue politique me bi le gbenu ene se do mi ton ne ma kalon nu bonu mi won la do jile parti lewe na présenter président ne candidat ne ka na bolo bon e me parrainage le bigo si entre tout nous e wa do raison ton ba de voler ne me non seulement il n'a permettre bon mais bu wana dimbo mablo le ayini no de yo fitre yini takpede la liene nu e majodo yin we mo pa o me de ni difa o be de di me ni takpede e we so bo mi se ni on de mi maman yi lo somi to ganzi zegbe président de la république ton we na pa ito me bo na so we de suto bo do e julo mi hu mi so we manu mi edo momo ni ma do pa do e me julo mana yile o e ma we ma de jije no de photo eton le do na mi so we ma ni ya mi ka se we ma ene on tin bo gbeto tin bo yin kan we ko bo de ji o ne to vile kra bo ma to me de do me de me e bo so be ni tak pe de si e kra tak pe de o e te kana so
était ouais na somme na sotana et mais ouais parrainage autant si ndé volet ton si mais et rodile nous ouais nous et ouais do déclaration mon coton boule rodile julo mi bon julo mana zalo iji bo mi na so we manu mi bon na no to lo nu kon when we ando mo asi do to gudo bodo mo adona do to me e wa so bo me le bo be osun wa ya de di ko sin to gudo bo wa no bi mo bi se to do aka ko bi o me na ifine ganji me let tin bo ya de wa mo wa ai gbe din wa mo do jile hunu etu e be osun wa ko eri me let tin bo so via di me de un o ja me de yin lo pe o émission blood yodo e mayo nchi wa do ba so ko do bi me de let tin bo ya de ti o e be osun sin ene e bo wa si ai che me wa ya mo be do hu ho die de do zo ye be wa do ki tori ye wa mo do ho die aba mo je e na tanu adonai beninwa ene kwenu eru mana se dai we o adona do to o me o adona su caution ene on levi kanrewo bo mi se deji parrainage adona mo mais abi député yo adona se du jenwe cheruto ene yo adona ma foton kun po do we ma to me ene bo kana kiti sika su takwe bana gbe loju bo we ma ton impôt nana we bon en sorte me ene we ma de kunu do jile vin lewe no yin bo to che kan le bo no che le bo yin loro a de naissance so en sorte me we ma no blo mo no kle do jile ko o aro peji nu to o ya kon wa nde bo bo se gan pon ko ne po casier judiciaire en sorte me ene le bio no ko mo no ta bo se na dion we ma ne so da ine da azan tanton mana ta ene pon azan tanton si gan ma pe be yi lo candidat poro we ma to yo e sogbe lo we yo to yo sogbe ya e hwele to yo sogbe ya hwele eye do mo nu me de yo do me o ko le me yo e da azan ton de vodo tanton gudo ndo tanton si gan ma pe bolo mais si we nu we se na won we ma se do bodo to ele e sogbe lo ene na we récépissé définitif enana e ma so gbe ya o ena do jile ene e blodo dossier to me i blodo bo so wa woni do mo no yo azan ton gbe yo ouvrable a khosu so do na do hunhun azan ton adona iblo we ma na le bi do bo so wa c'est comme si jugement to edin so gbe we ma me a bodo do no egbediyan mi lo vendredi egbeyan do mi na ze vendredi yo do po ne samedi dimanche de me aro hun lundi mardi ada san ton enele azo egbe akhoso hun yo ada ton bonablo we ma le do mana so wa mi do teyin mo aji mi ma do jele ko so mi o hwe we na yin bo mi na do wa nka kun se na hwe pe de finesi bo me re julo no son se no ba hwan pa e do gudo to bo wa ze we ba jo no benesi bibi ato mi moro jole no bibi ato yin ko lo me be je no kon le mi pon fo mi moro sen o le do mi ta so le do de me le wa so yo e ti lo ka je de me le ko yi sen o gbe do me no mi so me da ko gale so kulo ne de me da ko lo jo me le sen dodo le kwa fo ba kan le mo mi dogudo yo le sen dodo ho je mi so we ma mi to yan do mi ko sen dodo yo gbe mi mo me le ba kan mali awe ma bo wa no ni le bi yo e ko do azo wa do sen we a won le wi de fo nothing be kan na do no ne le te na flavo wa hoye yon alopa we jede un chuloko ko tin bodo chuloko ko lideji e ma yin de li gbon ne do gbon ne yin ne se yon ka li gbon we na so nu kun to ma na so pon ina okay de li gbon ni ma ba ta fo meje ko ngbe bodo mo na do we o e ma gba nde ne e ma do ne zone e ma do station d'essence de zone e ma ka ko te gbe ba yin ho do ko te gbe ne de ye mo gbon ene dogbon ni eye do ye ne fo ene do ene fo ne to o ka juro ni no gbon sinu kun to ina so pon ina do de to o juro ni no gbon de men le no do mo so do we ma bo alon po amalon po de do beru we ma me we anasin merci le plan we ma mi de me do yen sun plan droit apede mblo igina la voton ni anglais alo ni merci un plan pere
et dans nous c'est mais bon c'est pas ben kwali ben pas bon to ganze we ma bodo en sen lo be sin egbedin o ku senu mi yon en to vina in sen mon koton e kun do sen ne on ne la justice do ni Guarda tole. non guarda to ya Alors quoi du ça n'a pas besoin d'être juste donc mi hopon do yin wana Wa ime na ko 50 na cho ko do sen. e do sen na hopon kaka ba nyonu kun to me po e so gbe po e ma so gbe po e kwali po e ma kwali po when we oze bon mais na zero to me le we so bon to ga mi so ben président de la république o we ma de timbo e de tombo e promulguer bon cour constitutionnel de so gbe yo si on si c'est e do na kwedo e ye ma jiro me de a o e na hoka bon mais ze sen le mi so mi devo Ande ici. e na de esi bobloro akwa america to medion sen de letin bo Donald Trump so bon we no vi mi to Obama bloda ida ibo wa ile o e hobi doken no yin na no to vila lo pade de hobi doken bo so ton mais de le ma julo ale na blogbon Ye ko kan bo fait. yo ko kan wa de esi boblo eton weton dies we weton subaru kan na ho we o se li ji ojin alo no so bo mo nkan ton pa we Iyo. Me na ka mi ti lo je me le. e julo we po E gbo po. e ma julo we po se dodo bo e mi bi we do bo tun mori do sin 90 so me gbe ero mo am se on li jijin alo no boblo be pa we O menele wa ne de ko do sen o. nkodo mo an se na we na blo bo mi na ko no e do ene ko do sen an pepe bo mi o tun do e do ko si en ko di do de letin do fini bo na do tin an e ko do sen an me e si do mo tin bo be in kaleta bo blo mi tu bo do si ton so gbo fini ganji si bo jeruto ne din e mo po bo be bla foto kun do po ni we ma to le bi so gbo jojo bo e do Mana rene vle. ma na do mo an e do khesi na do nu me we e abi e ja do so mi yi me lo me nu me tempo bo ze me do sinu kun dam lo na e da le je nko ni pede si e si inu kun mi ton so dam lo na e de pede bo mo do si bo chobo we ma ton so gbo fun down de mi na pon se na je na ikije nu pon bo ku consonant na do ni bo mi na tun me do ye ko mi ma Do ko fine bo to vile flu mi de men le trala mi me na ko de la datin do ko do to ko gbeta wi pe me yo mi na ko ne lo mi lo do me flu vla voyage gbeta de timbe gbeta lo ko timbe do fine mi na ko ayifone gbeta e do fine be e wa ye lo wa lo so e ma da yo to ko gbeta mi ayo front do a lo gbeto pa we wa lele mi do gbeto pa da che lo na ran na so mi to gan ton yo front gbeto pa we no no konton a lo to ko gbeta mi ayo front do e do mi no juro koko sali nu nu adoli linde bo babo nu eni li do me po wa pora no po bo de ni no tombo kije bo blobo na li do mi bo nu gbeto keke na se ho do mi de yo mi ran mi na do gbe juro mi ebi igbe a mais so mi li nu mi 200 ans bodo de men si agba kunle wa ya no yin coalition bo do parti no po bo se we ma do pojo bodo bo ze list do po se do mi kun so ba o da ye no blomo ba na into ko do gbe to edin chobo ho edi so amomo re mi kun do doro to o me so mo bo no me de kun to mi gbon fi bi wo ana iba parti wini devo parti wini de parti wini de bo mi na no po mo na de mi bloc coalition mo na présenter candidat mi gbe ne parti do po wa na yin eyin do amodo jile ke mi kun yan gbonzen mo nkan ton wo ija ko ka devo bo no me ni dominer do po bo fondre eyin do jile bloc coalition bo bloc front wa ya mi na mo mi de bo na bloc parti mo na i congrès mana do parti ho le yo be pe dion mi ko mi de pe bo indo po e wa ipe oblo ndo mi do parti kan we ko nya alternative citoyen wa ndai un ya gbo me bo iblo congrès bo alternative citoyen no kun so de o bon les ou tout on les bise bo le so saka ipe me bi yo na bo ko si ipe me so dion un so si créer alternative citoyen na mo mi dem ya igbe na bo block me ma igbe na bo block nenu wa o ye wa fun sun do
bero we sunton je gbe ni mi wa no ka bi mi ton ji ndo jire we won sundo bero we sunton ji bero we sunton je no mi na do pe nko mi na do do mi na do ni do ati amachi o ya do yin do alo makuye o ali dagbe oji we de on fina di on to kra kweta do mona mi de ye do we ma o front fina we ya bon mi mo me de mele ya keke ton tin bo we no mi ko ngbe so mi de men leton ye do se ne ku sen dagbe o e mi kuna yi o bon mi do kaka mi te do kaka ro parlement bon mi do jile mi ni pon mi de me to garo mi bo yi pon sen le onu mi do mi de me bo nu mi mo do jile mi yi gbe na bo mi na dio si mi yi kaka ro mi yi gbe ndele ndo me yin anyi we ya bo me de le do me bo yi gbe e kana ka yi lo me yan ro nu anyi bo nu jo ti bo mi yi gbe bo do no eji o mi do do bo yi gbe na die bo e pon me ro a che pipa sin kote yo e so me we se do me we da che pipa sin kote yo npon so flin bia me ijikola o le de me bo un so flin me we go wa do côté opposition ton yaya ga ba de me mun de terik de me bon èyí gbé nínú on bi bo dala we ma me bo sinye bo do nu mi na mo vivo bo so mi de me nu ton e wa yi o bo na hun ya pere wa ni onu mi na yi do fifa be we ya me mi yi gbé bo nu le mi na blorie bo mi ka wa nde me nu gbasa bo na blo da lo eni oji bo elegbe bo do jile we ma na me sinye o emi le di sin ati mi ton sin emi kun so igbe na o no je gudo mi tun sin ene na wa gbe tin ye de mi si me ganu we to gan ka do mi bo idodo mi de teti bo do da lo poji ba hon gbe bo mi ka legbe 2019 ne do hodon de ni mi pon 2020 lo mi ablo parrainage bo do parrainage o afoton kunu po edo na mo mi ka do fi bo FCB yo yin parti opposition to mo mi tun si so mi to pon la vie gan le poto pa la galẹ po mi epo mi ka na so we o epo so president ya ibo ni odo jile emi démissionner sin parti mi to me bo le do sen tono me ma yilon ko mi ton bo iblo campagne na ro parti ene me o emi ko so in parti ene sin view bo parti were su ton a créer yo so mi po so me ka tun do jile ko enu mi na president ton jeruto e do ramo afoton kun do po bo no ka po so bo we ko sin parti yo me bole de pe bodo me de ma so manu parti ene o parti ene tempo ka bo yo aizen we wa no e we do yi so ape afoto nkunu po a e to si gba e de yan mi si marriage we me blu mo we den bo ma mo na bi are yan mi si me ne ka blu nya we si me economy o le ko ngbe ne fiene dion mi mo UPC mele mi na ko mo su kwezi zeton mi na ko mo no jo mi wa mi na mo mi de su o de la date de no kontifi mi mo no FCB do ronron no para ko to ko meyo gbe de mi ton mi mo no jo mi kundo FCB guduna no e wonu ko bier ko lo chamo ko to meyo fie mi de ko me yo FCB simele ye de ko lo mi mo parrainage mi ton beta ko le yo ye rien mo parrainage jolo ko me mi mo démocrate ko me di mais rien mo parrainage ton jolo ko me lo et na iso mi alo mi apolo iwa den na kwa pa mi lo ti eti do parrainage ko me no ne o wa idi me do so we mara isin so ganji do so tunu mere to kan to amanye ton so la si je mi de to so mi tanjo e ri do e ko do me o e mai nko so jo e mai do je na so da iso we an ka kan ya ni nkra wa na party we na isa na ni so jo si e wa de on hen pede kaka do mi na mo ro fi o yen o do de nyende so ala dation le njulobonu opposant le nyina so jedu we ma chena mi de ko do nyaw domo do ba do gbe oji bro yi ndomo kaka bo do gbe do bro yi ndo pokati bon ka do nka mo ne abe ven mi pede do ina blo grève onano blo do la menano dagbe nu me gbasa ene o e hu menu mi di toto wo sin so fokon yen le bo mi do mi ni blodo pe ni ma so achi pa de le do hu no mi do bo yi me yan to me fi honest bo do jile o démocratie yo mi rengle de mi we assassin bo liberté mi kun do bo ezumia bon do ko ton die hu nyero me na salo yi
Bodo emi le onu emi du to garo to me fio. Nu mon koton emi na ese to teton me. Bo azofo kon yan yi. Do je m'en fous teme yon. De mi han mi na lebedo. O la menano dagbe nu men si. Agba ko ele agba no de me yon igbe. Yen badu me yon me de do mo bonu se alo. Nya de do mo me dia, ma yi argument idée contre idée. Ma idéologie wa mi do. Mais dans ce projet de société, il y a ton, il y a nous y gbenu mi so we manu mi yon. Droit de grève. Et à la jodo, bon mais dans ça des mises bon. Azomena no susu we. Nous toto ko le na susu we. Mais dans mon cas, il y a nous yes ya. Nous pas de on y a cassé moi, il m'a séné. Nous pas de défi. Nous a cambio di no biche. A cambio do jele mede o mo nye tunu mede o mo. Ado ese be o mo. Ne wa agbo tunu ese. Nye tun wa. Mais ende mo, on me voler rien na mo si. Koi. Non ere ki adu afatonu kuno po ko e ren na mo ganji. No ere ki amadugu mo lojo mele kege mi me do gbe po to ka che patan le yo me de le du do e kun lo ma sojo lo e do mi cho buru mi kudo. Me de cho me de nu nye tun ame. Me de to yilo me de wa mo nu nye tun me de yilo me de ya. Amo mi de mi do tebo ne ni. Ye de yilo mi bodo. Do nye jeru to. Amana keke wa du jenu mi anje ren no do mo si. Me do yilo yen si. Wa mi de ko fla foto mo biyo mi asojo. We mi de ko do ho nya ko do ho do je nyendo peti some bo me do ho do ala mi bo kambere ka yilo mi aji be to yilo mi lo na khan ko ro fia me de le yilo mi bo do mi julo bon nyeni du jenu mi e yilo mi bon do e o na pon me pa ke mi ton e ka do e ka na consigne de le do be dai mi ma mo din yi e na consigne de le bo me do popon ayi ton me de nyoni gbon bo se jeru ma tonjo me ko de la date ko lo mi la kan ko na ya kan ko ko ipo apa ko do potin mo na mo kenken do mi akeke fe na da pa ne ko ndo le to kan Patrice Talon tout so inte do sin po ton yen ji din yo no mi alevo kan so blo be na wa sin po ji yo azan kan de aton de jeji ofini lo ne o me keke mo do le et assassin de domiton saint dodo de terre dasa de terre ka saint dodo saint dodo ro po mi do si e mi do we ya me nkodo mi dino saint dodo mi ton mi ze conférence nationale ko ni be 90 so mi akuzo aja nu mu mi le de me aja mi akuzo na wa ndo jile ke mi na ze ko ro dai mana blo election le bi mi do mi na tempo wonyon le ku sana ki to ye mo do demen gbasa o mi do na sa ku wenu me o mi ku so ba de ro to o me o mi do ku de compte me bi do bibio e bonu na no blo control bonu me de ma so se to ko bo be dakpo me a mi ni da for na bo blo no boni blo no bo yin mo do do ku mo yo mi se teme nu ze ko do jile election le bi ni bi mi na blo ko ro po me o e tin bon de le tin yo mi na blo ro ye we ndo ete mi mama to pon la vie ga mi so din le conseil le mi so yo manda e ton ko ya izan we mi na yi eta to e ka yin mo do mi mo do jile ke mi na do election le bi se do bu ko do po me yon ko tero mi kana bebe na yon aji yo mi block calcule bi ka mi mo no mi be 2026 so na yon mi no na be 2026 so no son ton da ye gbe we e wa so me na ko Patrice Talon mi do na ton le bonu mandat e be o mandat ro na ifo le be mandat di avril mai 2026 so do na fo bo mi na bleu election le bi se pe do po bo mi se election no pe do po le ton do avril mai 2026 et tout est en avril mais do avant mi na blo présidentiel mi do na blo demen leton bon na blo to bon la vie galeton mi do ko pe mi ka bien 2026 so mi ze ne do janvier mai mi ka blo nous comptons janvier mai présidentiel non pludo mi na si doule ne fo cho be de voix no mi ze do mars mai deuxième quinzaine janvier mais bon mars 3 blo présidentiel sénat na si organiser gandia et na do ne fo cho bona be de yo e wa so bo mi tena Ghana bon 2026 so no mi blo no compte ene yo so atome mi na blo devo wenu mi blo ene yo e zombo 2026 sin to gan mi na so e na si blo nu aton fo be na zalo iji bo prêter serment cho wedin na suwa 2026 sinu tito o me yo e wa na go fleme mo mi de ti yo mi ka wona do ma me bodo party ta mi dojile to gagne et na so do 2021 dion ma procédure de mi na bloquer kabo e na blo se ma bodo jile ne nzala konji bo zala do bible ji bo e den bo zala do
constitution mi ton jiboro le na to gbon azan wa te kale de me but mi ka do me ro kanji yo ni no kanji kaka bonu me de oni salo yi no me ka blo gbon mo na mi kan blo gbon rai no me ro fina ma no fina to bo yo be ya na mi kan blo gbon e ka ino po ne amenu mi gbon wa yi onu mo ko ton le o je ro to mi ton me bo blo no le ino po ne but ino no disposition transitoire e ndo jile mi don de blo gbon ro fidi egbedi bonu so e na huzuwo. Par exemple, Dion, il y a des gens qui hold on les pommes. Bodo qui les Dion, et téléfi Dion, et même conclu Jono. To hold by the ton dog when me do I. Conclu Jono, me ton et dog fit Bodo Gile, de conclu Jono, Bessie sort Dion, mais des beaucoup sanato conclu Jono. They may be say on Ando Fessino. Bessie saw. Moi, dans mon timbo, Jamie Gibbon, saying, Tondio, maybe not do Fessino saw. Ah? Mais rien mais nado mais odo koklo jono le da yo ne kra blo bon ye yo mais nado mi le na mi sunukpo bo me ma odo fesi no an ni be ozun bo ba fesi no sin awo sunukpo wa yo mi sina monde ya 2026 onu mi na be yo nde let bo mi zedai cho yo ene yo kra be yo koko da yo chi alo pade do fini bo ne mi kra bo we le mi na play yo e wa yen ne bo mi do me do fine yo ni no fine kaka e we na zandi mais là quand au bout de Dion mais là Dion bleu 2 mandats ni bolé doit ton goblo bon mais là do holo ne ton do bo e sin we sun do mi de mi ka de mais on sen hoye ya nde hoye ya bo ne ton mi na do mais là pon me ne le yo ye do de yo ai hon no le mo de vous saint dodo ne mi oblo Dion ye gbe ya me saint dodo ne Dion mi blo ne dimbo blo do Dion ye gbe ya me mi po se we no mi blo saint dodo ne yo no ne yo yi ko do pose u me but Dion ho ne ga ti ton e ni ma mo holo fine ya ni tempo me ni so mi do akonzo e mo se do ato jeme ruji do da ye do jile ke koklo na ton na ko yi ado mi dere ya na do kana ko mi bon no do to village de ko se de ai ni mo to me o to village do hun ni bo wa do mo pombo ko fobo mi na do ko mo no do e de mi de sisi e cha mo de jilo so mi na pa mi so mi yo mais na ibi vle do senji sin lidi ne be na pa mi no no yin bo di do yin an no me sin le me bi o mo se do akulu no suru ji yo de so mo mo no so mi yo na yi wi ya fo ye ba yi hon so no ton bo bi se do lion ji le bo do mo we ma odo ami ma o me khule ma odo mo we ni we do ame yo me kira dire so bara jo vele mi de me no de la date la gba mi ton sa fi lo kun we kan de we yo me da ko mi ko no fi me da ko ti me no mi do aso do ko de me no ton eji me da ko wa de na kla mi ko me ni wa de kla mi ta no jo me de me no tete mo de me no vlavo na wa gle to etado mi so mi na brali mi so mi na kun ton mi yo me da ko me jo aso ene ko de me se aso de me no e no victor e no viali no to victor we won so yin de me ton support ti tembe de me no ko no 5 de me no ko a che pipa ko en kan na zai no a che pa wa yin do yo ye me de me le no kije pon lo no kende lo no ya che pa mo no kan bi yo de ti mo me la ko ka ti tembe bo ka no ne le bi nu mi go se de me no gba sa me la ko mo jo me le azo ti tembe eyin de me to me na blo die de me no ko me bi ko na zia u do ne gbe wale na blo so mi to mi to na inu fifa de yo me la ko e do ko ne u azan do ko kare aton eyin azan be go na bo ye me do guta che pa le so ne do tabo jajara yo me la ko mo no ne le nu ko ti tembe e ko inu lo bo to vi na so do ateme ni wa do ko na ko ba do ko wo epo won ko ne le ko de ba do ko e wa parrainage we anu ko inu lo kun place so do te ni lo ko so mi na yo gege to lo fine lo ko no mo kan ton teme lo gege to fine lo ko no nu ne teme lo ko daro ma me de me ti tembe e ko me de bo ne le ati te do nu ne u de ti lo ko nu gbodo nu wa we de e ma we nu gbodo nu wa we yin lo so lo bo dan lu to gan na no mo kan to mi mo si fi gba mi dogo do e gege me mo lojo me eme de letin lo bo ko do sin debulo do iso na me na ko de na la dati mo lojo mele toro poro te mo re so sin ko ye no ko do bonu sin e mo je de toro lo bonu ko do aro ma ko do aje wenyo e ko aje ko ton bonu sin na ko dogbon de yo e na insiste to mo na mo mo ton me na ko le am lojo le azo to bo to ka patrista no waro to me fe de yo ko de lo bo yi lo so mi lo na do region ne na ve uti tengbe yo ye me lo bo yin to ko gbeta UPC mele yo ye mo do na lo ganje u lo tun to me je nu ye so mi ga yen ton na pa ye ti tengbe yo me na ko
ko e wa dozo gbeji gbon gudo me la ko de la date ko mi do no ko kan ya ton mele e na chenu bo ko ano khebi mo no do bi telele mo e na chenu e na chenu mi la ko to mi la lu bla so tan ko mi do e o na do gbe ton wesi do ko ano no gbe mi ton le mi na no aton pro go je mi no se no de no le e mi lo mi bo no mi aten ko pro e mo no la do ko ano no gbe o de soro e chi do je le e no la upload o pe mi tekpon e yi dogbo mo mi mama e mi tekpon gbon ene bonu ro mera jere atoma ko medio atoma ya mi e o mi na blo fifa me de mi don debu na do e mo na zo do ko yogbo ya e na ba ho mi ko de ya e mi na ko mana do apprentissage we amo ye me ka mada horo podo ha mi we ya ali oji je na de ne ye gbe kaka iwa je ali oji ye na bi oyi do jire ni ve to e do pa me de ya me mi le ro fi din be do grand party grand bloc bodo di do we e inu bo pa mi pe we ya me mi de so mi fon mi do we zunji we e ne grand bloc ne le o do egbe yo ni consolider e ma le ko fi dagbe yun to oje ne mi do yo ene bonu opposition si mele de so ni ya wo che glin bo ya oblo ni pa e bonu nu e mi do wa yo mi ma so afon bodo di do we so e ne nu e ma na do gbon mo party da hole tant que mi na do party da hole do to me pale na yo mi ko ngbe do igbo sana chi mo ame do party da horo podo na do eton bo me do pare na eton na se yo manu pe zedo party ton me bo ko ne na fo fi mi ko yo jene o jenu bi de ba gbon mi de ai kana jenu e ndo jile do mi rin bo tun do jile ke to mi ton si to mi ton je vie mi de bo de wo mi de vie mi de a e na indo mo ba na pa mi sin on yin la so mo we ya ye kha me keke ti mo do ko bo kha sin o mi ma mo ye wa ja ki kha ji di ye wa me ke ya ja ki kha ji bo ra no ma ka gbe so mo ni mi ma mo mi mo me le ti bo do je mi ko ra yin sin wo sin yo ka blo do o jen do ina ze bo me na yin we mu da mi mo no blo we ne ye ka ko ngbe se na de ma me we bo ye zo ba hu sin on yin je o de de si e de ten pon bo yin sin on bi pe eyin pere ko ni ten pon bo yin bi pe pon bo yin to vi da gbegbo no ko ni fo e de mi go sin ni okon e fo ngo fo mi la ko fi me ti le mo kan mi de ganji mi are ya za tanto go mi ale pe do jo no de fo mi po mi ale pe do nu wa de fo kan ni bo izan merci beaucoup.